السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعن صحابته الغر الميامين. musidɓe an julɓe wonɓe e ndarude mi salmini on salminagol islam. Mi torki Allah subhanahu wa taala Allah waɗan en jang en fof men kala ka wawɗen wontirde, allahumma amin. haray ko annonce mi faala hewtingol kala wonɓe e ndarude. haray à partir de jango le 5 inchallah le 5 novembre haray lekki ɓuuri on hino woni disponible Dakar. sama mbokk julliti ñi may seetaan ci YouTube bi ci sunu page Mahenka Ngessa fépp fu ngeen ñuy seetaane inshallah dama bëggoon ngeen xam à partir de suba képp koo xamante ne soxla nga garab ndoxum siti loolu mooy ci Pël Fuuta ɓuuri. ci Pël Fuuta moom la ñuy woowee ɓuuri, ci wolof ñu koy woowee ndoxum siti. à partir de suba insha allah képp ku ko soxla boo ñu woowee danañ la jox numéro téléphone koo xamante ne boo ko woowee insha allah di nga mën a gis ak moom jot ko ci ni mu gën a gaawee. ndoxum siti nag xam nañu lorange bi ci ne, surtout nag ñun góor ñi. day wàññi sa kàttan, da lay indi mettit biir, da lay indi ay gàllankoor yu bari. li ci gën a nag yéeme ak li ñuy gën a sonal ke mooy kattan bi moom gaa yi nañ waxante dëgg dañ ci war a taxaw. haray musidɓe julɓe ko ɗum ɗo mi yewtuno min non à partir de le 5 inchallah haray lekki ɓuuri on hino woodi Dakar. kala intéressiɗo wonɗo e leydi Sénégal si a contactilan inchallah mi jonnete contact représentant ɓe ɓen ton hara on waway humpodirde ɓe wallama no hendoroɗa inchallah no ɓuri e yawirde. siko Guinée en heɓal taw ton représentant sabu min yiyalɗo naɓoɓe contenaire. haray kadi kala anduɗo Guinée naɓoɓe contenaire hara ko wonɓe Espagne lan faala yoɓe contactan naɓoɓe contenaire hara na rewoɓe ka laawi par ce que rewoɓen ka laawi ɓe bonnay fof hewtogol ɗo haray fof lancike. kala anduɗo naɓoɓe contenaire hara ko wonɗo e leydi Espagne miɗo torimo yo o contacta barakallahu fikum sabu ko hunde wonde importance. jama on kamen hino faala kono fewnuɗo hiɗen andi ko fewndi kon kamen. eɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ittan en o neɗɗo wonɗo e lorrude kala jiwganowo gonga, sabu o neɗɗo ɗo o wona contre men enen tun o woni ko contre kala faalaɗo changement hayso ko yimɓe makko ɓe. si en daari ɓe nangaɓe ɗo buy kondeɓe noto bila shak en yii kadi ko ɓe woni e wadde kon kamɓe soori ɓen ya subhanallah hiɓe natude ka cuuɗi jemma bonna baafe ɗen naata uddita armoire ji jama on, hiɓe jogii pinka, hiɓe jogii kafaji, hiɓe jogii armuji, ɓe ƴetta kala mo ɓe faala fii luttingol mo e kaso, ɓe naɓa ɓe ka RTG fenandejo, ɓe wi'a ko ɗum ɗo ɓe nangidiɓe ka cuuɗi maɓɓe ya subhanallah. en andi haray on noon ko wona ɗo e luttinede. wallahi leydi men ndin yurmi, enen en heɓi ko yurmi, ko ɗum waɗi ɓe wi'ay ɗo yo Allah sende e huɗaɗo wata Allah ukkidir on. o neɗɗo ɗo ko Papa Conte wowluno kon jaka hari en andi ko aljanna wonɗen feno laamu Papa Conte. ko Papa Conte wowluno kon winni o mo wonɗon e yimude ɗo yomi liberi mo, o mo wonɗon e wartanade ɗo yomi accitumo, o yonoyay o yok hino ɗole konngol makko ngol. yalla yurmo Papa Conte yaafo, allahumma amin. haray musidɓe an julɓe hande hiɗen yurmi ka leydi men, sabu an haysiɗa daɗi siɓɓe ma ɓen daɗa ko ɗum woni a daɗa. enen ɗo fop wonɓe aventure en fop hiɗen mari famille Guinée.
hay si tawi yumma ma baba en ma nene gotoɓe ma ala ton kono leñol ma ngol no ton guine yemɓe ɓen no ton ɗen tori yalla yo allah ittu o neɗɗo ɗo allahumma amin haray musidɓe an julɓe ko ɗum ɗo mi jogino komi informa on à partir de suba inchallah kala faalaɗo fi lekki ɓuuri haray hino woodi Dakar so contacti en inchallah en wallay mo no o hendora no ɓuri e yawirde barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran